अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ हम सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमारा श्रीलंका का टूर जारी है और रंग में भंग डालने के लिए आज के दिन में बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। मिनीसा का जो वेदर है वो बहुत गर्म है, पर आज के दिन बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम कदरे बेहतर हो गया, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, स्पेशली फैमिली के साथ। तो और बारिश भी आज थंडर स्टॉर्म है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह से हम लोग घर बैठे हुए थे, अभी तकरीबन शाम के 4 हो रहे हैं और अब हमने डिसाइड किया कि इसी बारिश में ही नहाते हुए कहीं बाहर जाते हैं और बाहर का माहौल थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बट वेदर के मुताबिक बारिश रुकने का रात 11 बजे तक कोई इम्कान नहीं है। हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी बीच वाली साइड पे जाने का, वहाँ पे बारिश में नहा तो नहीं है, तो इसी बहाने हम लोग बीच पे भी थोड़ा सा समुंदर के पानी में नहा लें। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो क्योंकि बारिश है, बारिश में फैमिली वाले सारे नहीं जा सकते, वो सब घर में ही होंगे। तो हम तीनों भाई जो हैं वो हम जाएंगे बीच वाली साइड पे। लेट मी शो यू हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ दे आर एंजॉयिंग। नाउ वी आर गोइंग टू द बीच इन द रेन। बारिश की वजह से मौसम तो जैसा भी है, पर एटलीस्ट अब गर्मी हमें नहीं लग रही है। थोड़ा सा डिफरेंट टेम्परेचर हो गया है, गीले हो रहे हैं हम लोग, पर यह है कि गर्मी जो इधर थी मिनीसा के अंदर वो काफ़ी हद तक कम हो गई है बारिश की वजह से। यहाँ पे रूल ये है कि जो पीछे जो बंदा बैठा हुआ है उसने भी अपना हेलमेट पहन के बैठा है। जिस तरह पाकिस्तान में होता है, हम लोग जो ड्राइवर होता है वो भी नहीं पहनता, पर यहाँ पे रूल ये है कि जो पीछे वाला पैसेंजर है उसने भी हेलमेट मस्ट पहनना है, और अगर आपने नहीं पहना होगा तो पुलिस रोक के आपका चलान करेगी। और अभी आप इधर का व्यू देखें मिनीसा का। इस टाइम पे वैसे नॉर्मली गर्मी होती है, धूप होती है, जिसकी वजह से ये व्यू बहुत गंदा आ रहा होता है, पर बारिश की वजह से ये ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और इसका व्यू भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। ये वाला जो बीच है ये सर्फिंग बीच है मिनीसा के अंदर, और यहाँ पे आप देखें जितने भी लोग हैं सारे सर्फिंग करने के लिए आए हुए हैं। तो भी हम लोग भी यहाँ से बोर्ड रेंट पे लेके यहाँ पे सर्फिंग करेंगे। थोड़ी सी ट्राई करते हैं, आज तक ज़िंदगी में की नहीं है, बट लेट्स ट्राई कि हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, एटलीस्ट कुछ नया सीखने को तो मिलेगा। और ये अभी हमने सर्फिंग के लिए बोर्ड ले लिया और अब हम जा रहे हैं पानी में। पहली बार ही गई है तो बंद ही दिखा। तो जी इसके साथ यहाँ पे एक रस्सी होती है, इस रस्सी को आपने अपने पाँव के साथ बांधना होता है, उसके बाद आप इसकी सर्फिंग कर सकते हैं। हम लोग अभी बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हैं, किस तरीके से हमें बैलेंस करना आ जाए, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। और जी सर्फिंग का बहुत मज़ा आ रहा है, एवरीवन इज एंजॉयिंग हियर, बहुत मज़ा आ रहा है। बोर्ड हमने स्टार्ट में सिर्फ एक लिया था, बट अब हमें रिग्रेट हो रहा है कि हमने एक बोर्ड क्यों लिया। हमें था कि शायद एक बोर्ड इनफ होगा, हमें सर्फिंग तो आती नहीं है, बट इस सर्फिंग के इतना मज़ा है और बंदा को इतना मुश्किल नहीं है करना। थोड़ा सा मतलब टेक्निक है एक, अगर आप उस टेक्निक को सही तरह से फॉलो करो तो आप एटलीस्ट बैलेंस कर सकते हो। उसको खड़े होकर कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, वो भी अभी तक हमने ट्राई नहीं किया, बट कोशिश यही है कि हम लोग वो भी कर सकें। सो लेट्स सी हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। वेल अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम हमने सर्फिंग की है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। जी नाउ आफ्टर सर्फिंग वी आर गोइंग बैक। और मिला आखिर तक हमसे सर्फिंग में खड़े होकर बैलेंस नहीं हो सका, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। अगर आप लोग भी
ادھر سری لنکا آئے تو یہ ضرور ٹرائی کریں, بہت مزے کی چیز ہے. ایون اگر سری لنکا میں نہیں تو کہیں اور بھی جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے, سرفنگ ضرور ایک دفعہ ٹرائی کرنا اپنی زندگی میں, کہ یہ بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہے. تو یہ ابھی ہم نے رینٹ پہ بائک لیا ہوا تھا اور یہ بائک دیکھیں یہ بند ہو گیا. ابھی یہ مکینک آیا ہے اور یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پر اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا. ہم نے کال کیا اس بندے کو جس سے ہم نے رینٹ پہ بائک لیا تھا, تو وہ کہتے ہیں میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں اور آ کے میں تمہیں دوسرا بائک دے دیتی ہوں. ابھی جیسے میں نے بتایا تھا کہ شام کو ہم لوگ پھر جائیں گے کسی بیچ والی سائڈ پہ, تو ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں. فیملی جو ہے ہماری آلریڈی رکشا پہ چلی گئی اور ابھی ہم بھی نکلنے لگے. تو ابھی ہم نے انہیں کال کی تھی تو وہ یہ ابھی ہمیں نیو بائک دے کے گیا ہے. پھر اس نے یہاں سے اس بائک سے پیٹرول ٹرانسفر کیا اس کے اندر, اور اب ہمیں نیو بائک مل گیا اور اب ہم نیو بائک کے اوپر جائیں گے اپنی ڈیسٹینیشن پہ. تو یہ والا سٹارٹ ہو رہا ہے جی. تو اس جگہ پہ ابھی ہم آئے ہیں, اس ایریا کا نام ہے کوکونٹ ٹری ہل, اور یہاں پہ بڑا پیارا انوائرمنٹ ہے. ایک چھوٹا سا ڈرنک بار انہوں نے بنایا ہوا ہے, یہاں پر ڈرنکس وغیرہ لے کے یہاں پہ لوگ بیٹھ کے ڈرنکس وغیرہ انجوائے کرتے ہیں. اور سامنے ان کا ویو بہت پیارا تھا. یہاں پہ لوگ سن سیٹ کے لیے موسٹلی آتے ہیں, سن سیٹ ویو بہت خوبصورت آتا ہے ادھر. اور آگے آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہے فشنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں باہر. اور بڑا خوبصورت بیچ بھی ہے. یہ جو یہاں پہ جھولا لگا ہوا ہے اس کے ساتھ بڑی پیاری پکچرز وغیرہ آتی ہیں, تو لوگ جہاں پہ اسپرنگ کے اوپر بیٹھ کے, اس جھولے کے اوپر بیٹھ کے سن سیٹ کے ساتھ پکچرز وغیرہ بناتے ہیں. بڑا خوبصورت سا انوائرمنٹ ہے ادھر. اور یہ جو ٹاپ پہ ہے جہاں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں, یہ ہے بیسیکلی کوکونٹ ٹری ہل. اور آپ دیکھیں سارے جو درخت اوپر لگے ہوئے ہیں وہ سارے کوکونٹ ٹریز ہیں. تو لوگ اس ویو سے اس ہل سے سن سیٹ کو انجوائے کرنے کے لیے اس ایریا میں آتے ہیں. بہت پیارا مزے کا انوائرمنٹ ہے ادھر, خوبصورت ویو ہے. یہاں سے انہوں نے چھوٹا سا ایک ٹریک بنایا ہوا ہے جس کے تھرو ہم لوگ جا سکتے ہیں اوپر ہل تک. تو لیٹس گو. تو یہاں سے بھی اس ٹائم پہ ویو بہت خوبصورت آ رہا ہے. جتنا ہم اوپر جائیں گے ویو اور پیارا ہوتا جائے گا. تو جی اب ہم اوپر ٹاپ پہ آ چکے ہیں, اور یہاں پہ لوگ دیکھیں اتنے زیادہ درخت نہیں ہیں, بٹ ویو کی وجہ سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اگر آپ آگے دیکھیں تو آگے جتنے بھی اوپر پتھروں پہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ, تو یہ لوگ آگے ہو کے پکچرز وغیرہ بنوا رہے ہیں. تو دے آل کیم فار سن سیٹ ویو آن دس بیوٹیفل کوکونٹ ٹری ہل. تو جی اب شام ہو چکی ہے, 6:25 پہ ان کا ٹائم ہے, بند کر دیتے ہیں یہاں سے انٹرنس. تو اب دیکھیں سارے لوگ جا چکے ہیں واپس. انہوں نے ہمیں بھی کہا ہے کہ اب آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. تو کافی ساری پکچرز بنانے کے بعد اب ہم واپس جا رہے ہیں. واپسی کے لیے رستہ ادھر سے ہی سیڑھیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, تو اس راستے سے ابھی ہم واپس جائیں گے.